समस्त दर्शक बंधु मान जात्रा अनुष्ठान ए ड्रीम ऑफ ए किंग ओपेरा सूर्य मंदिर आह्वान जनाउँछु अनेक अनेक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन दर्शक बंधु वर्तमान आमे आमार मनोरंजन धार्मिक कार्यक्रम आरम्भ गरेको जाउँछु किन्तु एतुको सर्वप्रथमै এই আমরা সূর্য মন্দির মঞ্চ আমি জাতীয় সঙ্গীতକୁ স্থান দিয়েছি অনুরোধ করছো যারা জাতীয় সঙ্গীত বাজিব বা আপনারা জাতীয় সঙ্গীত শুনিবা মাত্র নিজ নিজ সিট পাবে ঠিয়া হই ভারত মাতাকে সম্মান জানাই জয় হিন্দ জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत खुशी लगेगा आज शेष दिन केते माइकल खासियत देती 4 दिन होला कंटिन्यू गोटे ग्राउंड सेकंड माने कैंप्रे केते आकर्षण देती माइकल लाइक बहुत 100% आकर्षण देते भाई पत्थर फीडबैक देसी बहुत 100% पक्का हाँ पकानी आज आज नो विगत जितने 14 वर्ष नाम देखि माइकल भाई 1 नंबर सबुटी 1 नंबर ଥିଲେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ବାଣପୁର ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ୍ ନିଜର କଳା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପରିଚିତ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ୍ ମାଣେବନ୍ଧ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫୋକସ୍ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।